हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर वाईटी पाठशाला एक्सप्लोर। तो पिले आमे हूँ पूर्व क्लास देखी आमे कौन पढ़ुले ना आमे व्याकरण बही पढ़ी ने अष्टम श्रेणी व्याकरण बही टी आमे पढ़ी प्रथम अध्याय रे जाइथिले। तो ठीक अच्छे चलो एबे देखा कौन आउ पाठ अच्छी। तो देख पूर्व क्लास आमे कौन पढ़ी ना भाषा परिचय आमे पढ़ी। भाषा आमे क्या कही था मुख निश्रित जो ध्वनि टाक आम कौन सी किसी संकेत मध्यम जितेबाला आम प्रकाश करें कौन कही था ना भाषा बोली कही था। ये आम पूर्व क्लास देखी ने। तो ठीक अच्छे चलो ए आम देखा कौन आउ अच्छी। एथिरो आमे कौन जानिलु ना भाषा मनीष कहूथिबा ध्वनि जहाँ नियमबद्ध भावे शब्द और वाक्य रे प्रकाशित होता है। लिपि यही सार्थक ध्वनि गुड़िकर प्रतीक। आमर जो लिपि गुड़िक रहा लिपि क्या कहला जेटा लिपि लिपि कहले लिखित जोटा आम लेखिकी रखी था ताकू आम कौन कही था लिपि बोली कही था जेटा कि सार्थक। सार्थक कहले जेगुड़ाक आमर मीनिंगफुल रही है जेगुड़िक आमर मीनिंगफुल रही है से ध्वनि गुड़िकर प्रतीक होची लिपि। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथाटे मन रखिबाकु हेबो जे मनीष कथा कहि पारुथिबारु ओ तार नेबारु विकास संभव होइछि। धर्म धारणा पाई भाषा दरकार, पाठ पढ़िबाकु भाषा दरकार, चाष करबाकू घर तैयारी करबाकू पाठ पढ़ी डाक्तर इंजीनियर हाकिम शिक्षक किंबा आउ जहाँ हेउ हेबाकू भाषा दरकार। भाषा अच्छी बोली शिक्षा अच्छी, सभ्यता अच्छी, संस्कृति अच्छी, इतिहास भूगोल दर्शन विज्ञान वाणिज्य सबू अच्छी। भाषा नहीं तो किछि नहीं नहीं बोले। भाषा जदि देखो आम जदि भाषा जानी नथिबा ठीक अच्छे तो आम सामना लोक को कौन किसी कहि परिबा कि नु आम भी जेटा लेखा है पढ़ुचे सेटा भी तो भाषा रे ही ना आम जेटा कहूचे एटा भी तो गोटे भाषा। तारी पाई मनीष श्रेष्ठ जीव हो पारे बुझला जो से कहि भी पारुछि ता संगे तार कौन से बुझी भी पार्टी से मनीष को श्रेष्ठ प्राणी बोली कहा जाए। ता बिना पशु ठार भी हीन हो जिबार आशंका रही। मनीष द्वारा व्यवहृत हेउथिबा भाषा केबे केमिति आरंभ हैला से संपर्क में बहु आलोचना करा जाई थिले मध्य एजाए कौनसी सिद्धांत हो पारि नाही। भाषार तीनोटी गुरुत्वपूर्ण लक्षण रही। भाषा लोक मुहरे आपण छाए विकसित होता है एवं यही विकास धारा सबु भाषा सबु समय चली थाए। पृथ्वीर सबु भाषा पाई ए लक्षण एक वास्तवता। यही धारा रे नुआ धारा भाषा सृष्टि होता है। नुआ भाषार विकास धारा मध्य चली थाए। पूर्व पुरुष मुनि ऋषि माने वेद रचना कला बेले जेपरी भाषा व्यवहार करुले परवर्ती पंडित माने पुराण वाक्य रचना कला बेले सेथिरे भिन्नता आसी जाई थाए। भाषाविद माने वेदर भाषा को वैदिक कहूथिला बेले पुराण वाक्यर भाषा को संस्कृति कहा जाई थाए। तापरे मध्य साधारण लोके निज निज अंचल रे निज निज ढंगरे शब्द उच्चारण कले और से सबु पूर्वरु व्यवहार हेउतिबा संस्कृत शब्द ठारू अलगा बध। को पावत मयूर को मोहरी धातु को धाउ एहीपरि असंख्य शब्दर नुआ उच्चारण क्रमश सृष्टि हैला। एहार उच्चारण प्राचीन साहित्य रे मिली थाए। आज मध्य आम भाषा रे नदी को नई, गृह को घर, मूर्तिका को माटी कहूचु। एमिति भाबरे पृथ्वीर सबु भाषा समय क्रमे लोकमुखरे स्वाभाविक भावे बदली छंती। एहा भाषार दुर्बलता नुहे बरं स्वाभाविक लक्षण। एपरि समय क्रमे आम भाषा रे पर्वत मयूर धातु परी असंख्य शब्द पुणी व्यवहार को आसिले। एथिरु गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा बुझी हेउछि जे भाषा परिवर्तनशील व संचरणशील।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବା ବର୍ଷରେ ହୋଇନଥାଏ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକ ମୁଖରେ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା କହୁଥିବା ଲୋକେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷା କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଉଭୟ ଭାଷା ପରସ୍ପରଠାରୁ କିଛି କିଛି ଭାଷା ସମ୍ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ନିଏ ପରସ୍ପର, ତୁମେ ଏପଟେ ଓଡ଼ିଆ ରହୁଛ, ତ ତୁମେ ଦେଖିବ ଆଉ କେଉଁ ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯିବ, ତୁମେ ଧର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହିଲ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ଯଦି ଯିବ କଟକ ଜାଗାକୁ ଯିବ, ସେପଟେ ଦେଖିବ ସେପଟେ ଏରିଆରେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ରହିବ, ସେପଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଚଳଣି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯାହା ବି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଚଳଣି, ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମ ପ୍ରତି ସେଗୁଡ଼ା ବି କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେପଟକ ଚାଲିଚଳଣି ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜୀବନ ସହ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତାଙ୍କର ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅନେକ ଶବ୍ଦ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଓ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ ଥିବାରୁ ଆମେ ଚେୟାର, ଟେବୁଲ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ କହୁଥିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଆମ ଭାଷାରୁ ପଣ୍ଡିତ, ଲାଠି, ଘେରାଉ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ନେଇଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଭାଷାରେ ଏପରି ମିଶ୍ରଣ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେ କୌଣସି ଭାଷା ଅବିମିଶ୍ର ନୁହେଁ। ସାର କଥା କ'ଣ ଦେଲା ନା, ଭାଷା ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଅବିମିଶ୍ର ନୁହେଁ ଏବଂ ସଦା ପ୍ରବହମାନ ଏକ ଧାରା ପରି ଲୋକମୁଖରେ ବିକାଶ ପଥରେ ଚାଲିଥାଏ। ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ସାଧାରଣ କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଆମ ଭାଷା କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ନେ। ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ଏହାକୁ ଆମ ମାତୃଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମା ଯେମିତି ଲାଳନ ପାଳନ କରି ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇ ଆମକୁ ଗଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଏହି ଭାଷା ଆମ ଭାବନା, କଳ୍ପନା, ବିଚାର ଆଦିକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛି। ଶିଶୁଟିଏ ତାର ଚାରିପାଖେ ଥିବା ବଡ଼ ସାନ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଯାହା ଶୁଣେ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କ୍ରମେ ସେ ବଡ଼ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଖେଳେ, ବୁଲେ, ମିଶେ, କାମ କରେ, ସେହି ପରିବେଶରୁ ଶବ୍ଦ ନେଇ ସେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ ଆଦି ଚିହ୍ନେ। ତେଣୁ ସେହି ଭାଷାରେ ଭାବେ, ସେହି ଭାଷାରେ ସେ କଳ୍ପନା କରେ ଏବଂ କହିଥାଏ। ହୁଏତ ବଡ଼ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଶିଖିପାରେ, କହିପାରେ, ଲେଖିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଶୈଶବରେ ନିଜ ପରିବେଶରୁ ଶିଖିଥିବା ଭାଷାରେ ଭାବିଥାଏ। ନିଜର ଶୈଶବରୁ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବା ଭାଷାକୁ ମାତୃଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଶିଶୁଟିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିବା ମା ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଯଦି ବିଦେଶରେ କେଉଁଠି ବଢ଼େ, ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଓ ପରିବେଶର ଭାଷା ତା ପାଇଁ ମାତୃଭାଷା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି କହିବା ବେଳେ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରେ, ହଜାର ବାଟରେ, କ୍ଷେତ ଖମାରରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଶୁଟିଏ ପରିବେଶ ବା ସମାଜରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖେ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏହି ଭାଷାରେ ସେ ଯେକୌଣସି କଥାର ଅର୍ଥ ବା ଭାବ ସହଜରେ ବୁଝିପାରେ। ସେହିପରି ସଭିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାତୃଭାଷା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ପିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ମାତୃଭାଷା ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ଏପରି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯାହା କୌଣସି ଦୁଇଟି ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ସୀମାରେ ଥାଏ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ଭାଷା ସହଜରେ ବୁଝି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିବାର ପରିଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାଷାଟି ମାତୃଭାଷା ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ବାଲେଶ୍ୱର ସୀମାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ବଙ୍ଗଳା, ଗଜପତି ସୀମାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ତେଲୁଗୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରରେ ଶିଶୁଟିର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ବଙ୍ଗଳା ଓ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ପରିବାରରେ ବଙ୍ଗଳା ବା ତେଲୁଗୁ ଶିଶୁର ମାତୃଭାଷା ହୋଇଥାଏ।